ہندوستان کی تاریخ ایک ایسی دریائے پراسرار ہے جس کی لہروں میں سچ اور افسانے کا امتزاج اس قدر گھلا ملا ہے کہ انہیں الگ کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ مسلم حکمرانوں کے دور میں مندروں کی تباہی کا معاملہ اسی پراسراریت کا شکار ہے۔ ایک طرف ہندو قوم پرستوں کا اصرار ہے کہ مسلم سلاطین نے ہزاروں مندر مسمار کیے، دوسری جانب سیکولر اور ترقی پسند مورخین اسے تاریخ کا سیاسی استعمال قرار دیتے ہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے دھارے میں پیچھے جانا ہوگا، جب ہندوستان کی زمین پر عربوں کے جھنڈے لہرانے لگے تھے۔ محمد بن قاسم سے پہلے 8ویں صدی عیسوی میں سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق عرب تاجروں کے جہازوں کو لوٹے جانے کے واقعات نے محمد بن قاسم کو سندھ پر چڑھائی پر مجبور کیا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے، بن قاسم نے دیبل کے مندر کو کیوں گرایا؟ کیا یہ محض مذہبی جنون تھا؟ قدیم عرب مورخ البلازری کے مطابق مندر کو قلعے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں سے راجہ داہر کی فوجیں تیر برسا رہی تھیں۔ یہ فوجی ضرورت تھی یا مذہبی تعصب؟ تاریخ خاموش ہے۔ محمود غزنوی کے 17 حملوں کو اکثر مندروں کی تباہی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سومناتھ مندر کی لوٹ مار کو خاص طور پر اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن فارسی مورخ البیرونی کی کتاب الہند ایک مختلف کہانی سناتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ غزنوی کے لشکر نے جہاں سومناتھ کو لوٹا، وہیں متھرا کے مندروں میں ہندو پجاریوں کو تحفے بھی بھیجے۔ کیا یہ تضاد ہے؟ جدید مورخ رومیلا تھاپر کے مطابق غزنوی کا بنیادی مقصد دولت جمع کرنا تھا، نہ کہ مذہبی تبلیغ۔ مندر اس دور میں دولت کے خزانے سمجھے جاتے تھے۔ سونے کے بت، جواہرات سے لدے ہوئے مجسمے، یہ سب جنگی مال غنیمت کا حصہ تھے۔ گجرات کے سومناتھ مندر سے حاصل ہونے والے خزانے کا ذکر البیرونی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اس مندر کے خزانے میں 20 ٹن سونا، 50,000 موتی اور ہیروں سے جڑا ایک 6 فٹ لمبا شولنگ موجود تھا۔ یہ خزانہ غزنی لے جایا گیا، جہاں اس سے مساجد اور محل تعمیر ہوئے۔ کورا کی ایک بحث میں صارف تاریخ دان او لکھتے ہیں، اگر محمود صرف بت توڑنا چاہتا تو وہ اجین کے مندر کو کیوں چڑھ گیا؟ اس نے وہاں سے 40 اونٹوں پر سونا لوٹا، لیکن مندر کو نہیں چھیڑا۔ یوٹیوب چینل درشٹی ISO کی ایک ویڈیو کے مطابق سومناتھ پر حملے کے بعد غزنوی نے ہندو ریاضی دانوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مذہبی تعصب سے بالاتر تھا۔ خاندان غلامہ سے لے کر تغلق تک کے سلاطین کے بارے میں 2 متضاد بیانیے ملتے ہیں۔ ایک طرف قطب الدین ایبک نے 27 مندر گرانے کا ذکر ملتا ہے، دوسری طرف خضر خان نے اجودھیا میں رام مندر کی مرمت کے لیے فنڈز دیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تاریخ دان رچرڈ ایٹن کی تحقیق بتاتی ہے کہ مندروں کی تباہی کا تعلق اکثر بغاوتوں کو کچلنے سے تھا۔ مثال کے طور پر جب کوئی ہندو راجہ بغاوت کرتا تو اس کے علاقے کے مرکزی مندر کو نشانہ بنایا جاتا، تاکہ عوام پر اس کی مذہبی اور سیاسی حیثیت ختم ہو۔ قطب مینار کمپلیکس دہلی کا قطب مینار دراصل 27 ہندو اور جین مندروں کو توڑ کر بنایا گیا۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ACI کی 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق مینار کی بنیادوں میں ہندو مورتیوں کے ٹکڑے ملے ہیں، لیکن اسی سلطنت کے دور میں التتمش نے اجمیر کے سینٹرل مندر کو گرانٹ دی، جیسا کہ فارسی دستاویز تاج الماصر میں درج ہے۔ فیضی اکبر کے درباری شاعر کی تحریروں کے مطابق بلبن کے دور میں 123 مندروں کو سرکاری تحفظ حاصل تھا۔ گوگل اسکالر پر شائع ہونے والے ایک مقالے ٹیمپل ڈیسیکریشن ان انڈیا رچرڈ ایٹن 2000 کے مطابق 1192 سے 1760 تک کل 80 ثابت شدہ واقعات ہیں جب مندروں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا، جن میں سے 60% کا تعلق بغاوتوں کو کچلنے سے تھا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب پر سب سے زیادہ الزامات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہزاروں مندر توڑے، لیکن اصل دستاویزات کیا کہتی ہیں؟ اورنگزیب کے فرمان نمبر 113 1684 میں کاشی وشوناتھ مندر کی زمین پر مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی گجرات کے سومناتھ مندر کے لیے گرانٹ بھی جاری کی گئی۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ مورخ ادے بشن سنگھ کے مطابق اورنگزیب کا رویہ سیاسی تھا۔ جو علاقے وفادار رہے وہاں مندر محفوظ رہے، جو باغی ہوئے ان کے مذہبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ 1673 کے ایک فرمان میں اورنگزیب نے بنارس کے پنڈتوں کو زمین کا ٹیکس معاف کیا، لیکن 1669 میں اسی بادشاہ نے کاشی کے مندر کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟
कोरा पर एक सारिफ का दावा है, बनारस के राजा ने शाहजहां के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए इसके मजहबी मरकज को निशाना बनाया गया। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, औरंगजेब के दौर में इस मंदिर को सालाना 100 रुपए की ग्रांट मिलती थी, जैसा कि मुगल इंतजामिया के दस्तावेजात मुंशी शेवदास 1687 में दर्ज है। यूट्यूब पर एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया, औरंगजेब के दौर में 30 नए मंदिर तामीर हुए, जिनमें से 15 को शाही सरपरस्ती हासिल थी। कदीम हिंदुस्तान में मंदिर सिर्फ इबादत गाहें नहीं थे, ये फौजी छावनियां, खजाने और इंतजामी मराकिज थे, जैसे आजकल के दारुल हुकूमतों में पार्लियामेंट होती है। दुश्मन की रियासत का मरकजी मंदिर तबाह करना इसे सियासी तौर पर कमजोर करने का तरीका था। मंदिरों में जमा सोने चांदी ने हमला आवरों को हमेशा राग़िब किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ से जो माल गनीमत हासिल किया, इससे गजनी में अजीम अलशान मसाजिद तामीर हुई। क्या ये सिर्फ मजहबी जज्बा था या माशी जरूरत? हिंदू हुक्मरानों का किरदार याद रखिए, हिंदू राजाओं ने भी एक दूसरे के मंदिर लूटे थे। मिसाल के तौर पर 9वीं सदी में राष्ट्रकूट बादशाहों ने पाल सल्तनत के मंदिर तबाह किए। ये सिर्फ मुसलमानों का खासा नहीं था। राजा राजेंद्र चोला 1014 ने श्रीलंका पर हमला करके अनुराधापुरा के बुद्ध मंदिर तबाह किए, जैसा कि तमुल संगम अदब में दर्ज है। महाराणा प्रताप 1576 ने चित्तौड़गढ़ की फतह के बाद वहां की मस्जिद को तोड़कर एक शव मंदिर बनवाया। ये मालूमात राजस्थान सरकारी आर्काइव्स में मौजूद हैं। रेडिट पर एक थ्रेड हिंदू किंग्स डिस्ट्रॉय टेम्पल्स 2022 में सारिफ हाइस्टो 2022 ने 20 वाकयात की फहरिस्त शेयर की, जहां हिंदू बादशाहों ने दूसरे हिंदू मंदिर तोड़े। मुरम्मत के सबूत मुगल दौर के कागजात में मुल्तान के सूर्या मंदिर की मुरम्मत के लिए शाही खजाने से रकम देने का जिक्र मिलता है। अकबर ने तो फतेहपुर सिकुर्री में हिंदुओं के लिए अलग इबादत गाहें बनवाई थीं। अंग्रेज मुअर्रिखों ने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम तनाज़ो को हुआ दी। मिसाल के तौर पर 1923 में शाये होने वाली किताब हिंदुस्तान की तबाही में अलेक्जेंडर डॉ ने महज 20 मसादिर के हवाले से 60,000 मंदिरों की तबाही का दावा किया। बाद में तहकीक से पता चला कि डॉ ने एक ही वाक़ये को मुख्तलिफ इलाकों से मंसूब कर दिया था। अलाहाबाद का खुतबा 1888 सर सैयद अहमद खान ने कहा था, अंग्रेज मुअर्रिख हमें बताते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसी ने हिंदुओं को वजारती ओहदे दिए। 1932 की किताब यूनाटी डॉक्टर M.A. अंसारी में अंग्रेज अफसर T.B. मिकाले के एक खत का हवाला दिया गया है। हमें हिंदुस्तान को हमेशा के लिए गुलाम रखने के लिए इनके माजी को खून से रंगना होगा। फेसबुक ग्रुप इंडियन हिस्ट्री फैक्ट्स पर एक पोस्ट के मुताबिक 1905 में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की तामीर के लिए 50 हिंदू मंदिरों को गिराया गया, लेकिन इस पर कभी बहस नहीं हुई। आर्कियोलॉजिकल शवाहिद क्या कहते हैं? विजयनगर सल्तनत हम्पई के खंडरात से पता चलता है कि दक्कन के मुसलमान सलातीन ने फतह के बाद मंदिरों को मसाजिद में तब्दील कर दिया, लेकिन मुजस्समों को मिटाने की बजाय महज चेहरों को ढांप दिया। शायद ये मकामी आबादी को मुतमिन रखने की कोशिश थी। खजुराहो के मंदिर मशहूर जमाना खजुराहो मंदिरों का मजमुआ, जो अपनी शहवानी मूर्तियों के लिए जाना जाता है, मुस्लिम दौर में भी कायम रहा। अगर वाकई मजहबी जुनून होता तो उन कुफश मुजस्समों को क्यों बाकी रहने दिया जाता? बनारस का काशी विश्वनाथ तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक इस मंदिर को कम अज कम 3 बार तोड़ा गया, कुतुब अल-दीन ऐबक, हुसैन शाह शर्की और औरंगजेब के दौर में, लेकिन हर बार उसे दोबारा तामीर किया गया। ये जाहिर करता है कि तबाही मुस्तकिल नहीं थी, बल्कि वक्ती सियासी अमल था। मद्रास के कपिलेश्वरर मंदिर का मौजिज़ा 14वीं सदी में बंगाल के मुसलमान हुक्मरान इलियास शाह ने इस मंदिर को तबाह किया, लेकिन 16वीं सदी में व्यूकानंद ने इसे दोबारा तामीर किया। दिलचस्प बात यह है कि तामीराती लागत का एक हिस्सा बीजापुर के सुल्तान ने अदा किया, जैसा कि मंदिर के कतबे पर दर्ज है। 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम ने इस बहस को नई जिंदगी बख्शी। ओशो हिंदू प्रेषद जैसी तंजीमों ने आराम जन्मभूमि की तहरीक चलाई तो तारीखी हवाले हथियार बन गए। दिलचस्प बात यह कि 1858 में अंग्रेज अफसर F.S. गिरविस की रिपोर्ट में लिखा है, अयोध्या में कोई कदीम मंदिर के आसार नहीं मिलते, लेकिन 1990 की दहाई में खुदाई में जो सतूनों के निशान मिले वो भी मुतनाज़ा साबित हुए। अयोध्या खुदाई
2003 ACI की रिपोर्ट में ई सतूनों के निशानात ऊ का जिक्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तस्लीम किया कि ये सबूत नाकाफी है। विकिपीडिया के मुताबिक ACI के 574 में से सिर्फ 12 माहिरीन ने खुदाई में हिस्सा लिया था। कश्मीर के शारदा पीठ मंदिर की बहाली 2023 में पाकिस्तान ने इस कदीम हिंदू यूनिवर्सिटी को दोबारा खोलने की इजाजत दी। दिलचस्प बात यह है कि 14वीं सदी में कश्मीर के मुस्लिम सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन ने इसे ग्रांट दी थी। गूगल अर्थ का कमाल 2021 में एक सारिफ ने गूगल अर्थ पर तेलंगाना के पालमपेट मंदिर के आसार दरियाफ्त किए, जो 300 साल तक मस्जिद के नीचे दबे रहे। हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप्स अक्सर एक ही वाक़ये को मुख्तलिफ इलाकों से जोड़कर तादाद बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बादशाह ने 3 मंदिर तोड़े तो उन्हें 300 बनाकर पेश किया जाता है। तारीख की जदीद तशरीह कुरून वस्ता के वाक़यात को मौजूदा सियाक व सबाक में रोना खतरनाक है। जैसे आजकल किसी मस्जिद को गिराना एक बैन अल-अक़वामी मसला बन जाता है, लेकिन 12वीं सदी में ये एक मामूल की फौजी कार्रवाई समझी जाती थी। सियासी मफादात इंतखाबात से पहले मुंदरमस्जिद तनाज़ात को उछालना तारीखी हक़ाइक़ से ज्यादा वोट बैंक की सियासत से मुताल्लिक है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स 2019 में वायरल होने वाला एक मैसेज दावा करता था ताजमहल असल में तीजो मालिया मंदिर था, हालांकि ACI ने इसकी तरदीद की। यूट्यूब वीडियो ए रील स्टोरी ऑफ ताजमहल, जिसे 50 लाख लोगों ने देखा, में गलत तौर पर बताया गया कि ताजमहल की बुनियादों में हिंदू मूर्तियां हैं। ट्विटर ट्रेंड 2020, जिसमें 2000 ट्वीट्स में मुस्लिम हुक्मरानों पर इल्जामात लगाए गए, लेकिन 80% पोस्ट्स भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की मजहबी हम आहंगी की मिसालें, जिन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। अकबर का इबादत खाना फतेहपुर सिकुर्री में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी उलमा के मुबाहिसे होते थे। मेरठ का शहीद सिंघम मंदिर 1857 की बगावत के दौरान मुस्लिम मुजाहिदीन ने इसे अंग्रेजों से बचाया। इसका जिक्र मेरठ म्यूजियम के बोर्ड पर मौजूद है। केराला के चीरामन मस्जिद रवायात के मुताबिक यह हिंदू राजा चीरामन प्रजा ने 629 CE में तामीर करवाई थी। सच कहाँ है? तारीख का कोई भी वाकया एक हाथी की मानिंद है जिसे अंधे महसूस कर रहे हों। हर कोई अपने जाविये से सच को देखता